السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں کورونا وائرس سے، جس نے ہر طرف سناٹا طاری کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کے بعد کراچی میں ہڑتال جیسا سما، جہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی وہاں ہو کا عالم۔ صدر، بولڈن مارکیٹ، طارق روڈ اور حیدری مارکیٹ سمیت سب جگہ تالے۔ میڈیکل سٹورز، دودھ، سبزی، گوشت اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ سرکاری دفاتر اور انٹر سٹی بس سروس کل سے بند رہے گی۔ بازاروں میں سناٹے چھا گئے، ہر طرف ہو کا عالم، دکانوں پر تالے پڑ گئے۔ کراچی میں ہڑتال جیسا سما، دیکھنے والوں کو ماضی یاد آ گیا۔ کراچی کا سب سے بڑا تجارتی مرکز صدر، یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں عام دنوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک سیکنڈ ٹھہرنے پر ہارن کی آوازیں کان کھا جاتی ہیں، مگر اب یہ صورتحال ہے۔ اب چلتے ہیں حیدری مارکیٹ۔ شہر کے بیچوں بیچ بنی اس مارکیٹ میں کئی شاپنگ مالز اور دکانیں ہیں، مگر ان سب پر تالے پڑے ہیں۔ میں تاجر برادری کی حیثیت سے تمام تاجر برادری کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومت سندھ کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں اس وبا کے لیے، اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ عید، تہوار، شادی یا تقریب ہو سماجی، طارق روڈ سے ہوتی تھی شاپنگ ساری، مگر اب ان خالی سڑکوں پر ہیں کھلاڑی۔ طارق روڈ ہی نہیں، بولٹن مارکیٹ اور کراچی کے دیگر بازاروں میں آنے والے ہڑتال کا سما دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ ملک میں تمام تعلیمی ادارے 5 اپریل تک بند رہیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے، کہا بندش میں توسیع ہوگی یا نہیں یہ فیصلہ 27 مارچ کو ہوگا۔ 1 جون تک بورڈ امتحانات اور کیمبرج سمیت کوئی امتحانات نہیں ہوں گے۔ موجودہ تاریخ میں کبھی بنی نوع انسان کو اتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ فیس نہیں ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 5 اپریل تک بند ہو جائیں۔ 27 تاریخ تک ہم فیصلہ کریں گے کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے یا نہیں۔ 1 جون تک پاکستان میں 29 بورڈ ہیں، ان کے امتحان ہیں، 9ویں کے، 10ویں کے، 11ویں کے۔ کیمبرج کا امتحان، پیئرسن ہے، بیکلوریا ہے، امتحانات نہیں ہوں گے۔ 1 جون اور 15 جولائی کے درمیان مختلف بورڈ جو ہیں وہ اپنے مختلف تاریخیں دیکھ کے وہ امتحان جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ جو یونیورسٹیز میں داخلے ہیں ان کو بھی 1 مہینہ ڈیلے کر دیا گیا۔ ہاسٹل خالی ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو حکم ہے اس کا اطلاق فورن سٹوڈنٹس پہ نہیں ہوتا، ان کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ عمومی طور پہ کسی اسکول میں، کسی تعلیمی ادارے میں اساتذہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کو، ان کو بلا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی خان میں قرنطینہ مرکز کا دورہ کر کے وہاں موجود زائرین سے ملاقات کی۔ قرنطینہ سینٹر میں موجود افراد نے بہترین انتظامات پر شکریہ کے ساتھ اطمینان کا اظہار کیا۔ عمران خان نے زائرین سے ملاقات کے بعد اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی، کہا انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹویٹر سے باہر آئیں، خبر کی تفصیل کچھ دیر بعد۔ پنجاب حکومت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہیلتھ ایمرجنسی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ شاپنگ مالز، ریسٹورانٹ رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ سیاحوں کے مری اور دیگر تفریحی مقامات جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سیکشن 144 وہ بھی پنجاب کے اندر ہم نے امپوز کر دی ہے، اور ہیلتھ ایمرجنسی کا بھی پنجاب کے اندر ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے فوری طور پر وہاں پہ کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو مانیٹر کرتی رہی ہے۔ مری اور جو دیگر تفریحی مقامات تھے وہاں پر جو ٹورسٹ کی جانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ اور جو ہوٹلز ہوں گے وہ رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ میڈیسن کی شاپس اور گراسریز کی جو ہوں گی وہ کھلی رہیں گی۔ فیکٹریاں، ملیں اور منڈیاں وغیرہ بھی
کھلی रहेंगी। 236 मिलियन हमने इनिशियली हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिए, 1 बिलियन की हमने कमिटमेंट दी है, 5 बिलियन का फंड कायम करने का फैसला किया है। 1000 बेड तक की आरजी फील्ड हॉस्पिटल की भी हम तैयारी में हैं। 41 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हमने बना दी हैं। 3 जो हॉस्पिटल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं कोरोना के लिए, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में, रावलपिंडी में। किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए पंजाब गवर्नमेंट तैयार है। ऐसे में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा, सबको पता है कि कोरोना से कैसे बचना है। विफाकी हुकूमत ट्विटर और तस्वीरी नुमाइश से बाहर आए, अब सोचने का नहीं, ऐलानात करने का वक्त है। चीन से वापसी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेल्फ आइसोलेशन का फैसला। प्रोग्राम नया दिन में बताया कि माहिरीन ने 5 दिन बाद कोरोना टेस्ट का मशवरा दिया है। चीन जाने का मकसद इजहार यकजहती करना था। उन्होंने एतराफ़ किया है कि बॉर्डर पर कोरोना से बचाव के इंतजाम नाकाफ़ी थे। मुकम्मल लॉकडाउन से मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। सिंध हुकूमत ने एक्सपो सेंटर कराची में भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने का फैसला कर लिया है, जबकि वायरस से मुतासर अफराद के अहले खाना को ठहराने के लिए मलीर UC5 में कोरोना कैंप बना दिया गया। उधर हुसैन लाखानी अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। फैसल खान की रिपोर्ट। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को न लग जाए, सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और इकदाम। कराची के इलाके मलीर UC5 को कोरोना कैंप में तब्दील कर दिया। यहाँ उन लोगों को ठहराया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के अहले खाना हैं, ताकि वायरस बढ़ ना सके। इसी तरह बैतुल माल सिंध के सरबरा हुनैद लाखानी ने हुसैन लाखानी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। जो इशू है वो इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा लोगों को पैनिक हुआ है, इतनी ज्यादा परेशानी है कि कोई हुकूमत, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक आदमी इसके अंदर अकेला काफी नहीं होगा। इसके अंदर जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तमाम बिजनेसमैनों को आगे आना चाहिए। चेयरमैन बैतुल माल नवेद लाखानी ने कहा कि 50 बेड्स पर कायम आइसोलेशन वार्ड में मुफ्त इलाज होगा। 50 बेड्स आइसोलेशन के लिए रेडी हैं, जिसमें हम पेशेंट को रिसीव कर सकते हैं। 4 दिन के अंदर अगले 50 बेड भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। सरबराह बैतुल माल हुनैद हुसैन लाखानी, चेयरमैन नवेद लाखानी और डायरेक्टर हेल्थ सलमा कौसर ने आइसोलेशन वार्ड का जायजा भी लिया। कैमरामैन अली मुशर्रफ और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा के साथ फैसल खान, समा, कराची। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहरी हुकूमत और डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। आफत से बचने के लिए ज़ाहरी असबाब का एहतमाम ज़रूरी है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में हाथ मिलाने से गुरेज करना बिल्कुल मुनासिब है। मसाजिद में नमाज के बारे में हुकूमत जो भी फैसला करे कबूल करना चाहिए। सबको कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम है। भरपूर कोशिश है कि अद्वियात मुल्क में आसानी से दस्तयाब हों। इस्लामाबाद में आला सतह इजलास के दौरान उन्होंने अद्वियात की दस्तयाबी, कीमतों के तयन और ड्रैप की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को मुल्क में ज़रूरी और खुसूसन ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के हवाले से मामलात भी इजलास में ज़ेर गौर आए। फैसला किया गया है कि इस ज़िम्मे में अदालत के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दाम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। इमरान खान ने डेरा गाजी खान में करंतना सेंटर का दौरा भी किया। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लिया। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तफ्तान वाक़े की तहकीकात कराई जाए। मुसाफिरों को बगैर स्क्रीनिंग क्यों जाने दिया गया? छुपाने से ना हकाइक बदलेंगे और ना ही हालात। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना और मईशत का खतरा मुल्क की सलामती और आवाम की बका के लिए संगीन तर होता जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना और मईशत के लिए मौसर इंतजामात और इक़दाम दरकार है। वक्त गुजर गया तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मईशत और कोरोना के लिए हुकूमती रवैया खुदकुशी के मुतरादिफ है। कौम से अपील है कि अपनी मदद आपके तहत अपना, अपने घर वालों का और इर्द गिर्द का ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर से कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि विफाक की जानिब से सिंध को सिर्फ 200 टेस्ट किट्स मिली। सिंध हुकूमत ने 10,000 मजीद कोरोना टेस्ट किट्स खुद मंगवा ली हैं। अब तक सूबे में 844 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि विफाक अब अमली इक़दामात करे।
कराची और लाहौर में ऑनलाइन बस सर्विस कल से बंद करने का फैसला किया गया है। बस सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरलिफ्ट की जानिब से ऐसा बताना है। कोरोना वायरस की वजह से ये सर्विस बंद की जा रही है। इससे कबल हमने देखा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से भी ऐसा मुतालबा किया गया था, दरख्वास्त की गई थी और ऐसे में आज खुद ये फैसला किया गया एयरलिफ्ट सर्विस की जानिब से कि कराची और लाहौर में ये ऑनलाइन बस सर्विस कल से बंद रहेगी। अब बस सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से ऐसा बताना है। सिंध हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने के